আর ভাবি চিন্তি করে কব কথাটা রস লতা লতা গমনে রঘুধা আর গজ গমনি রে মোর ভানু সুতা আর গজ গমনি গমর ভানু সুতা রস লতা লতা গমনে রঘুধা রস লতা লতা গমনে রঘুধা কথারে পচরা মাই মাই হরকে অধা সরকনা সুকি ଯିବା আগ নারী মধ্য থিলা গো সতী নারীতে চালি থিলা কার লাগি দীপটে আরে চালি থিলা গো সে মহাসতী 14 বরষ জলুথা নীতি সুখী যাউছে চেতা আর হেতে দলা সুখী যাউছা চেতা রস লতা লতা গমনে রখুথা আর গজ গমনি গমর ভানু সুতা আর গজ গমনি গমর ভানু সুতা রস লতা লতা গমনে রখুথা नारी मध्य सती नारी गोटे थिला जे से 14 वर्ष जाय जलुथिला गोटे दीप जालिथिला जे से नारी मध्य किए से नारी आगो 14 वर्ष गनई रजापति नुहे मनुष्या की द्रौपदी कुंती 14 वर्ष गनई रजापति नुहे मनुष्या द्रौपदी कुंती रचना की नुहे को माता नुहे सावित्री की नुहोगी सीता गुटे कही देव गो सेटा बोले कह किए गो सेटा रसलता लता गमने रखुता रसलता लता गमने रखुता तो सखा से सती नारी 14 वर्ष अवती नहीं 14 वर्ष स्नान नहीं करी 14 वर्ष अन्न भी नहीं करी से सती नारी किए आर कहथिला कि 14 वर्ष जाए गुट्टे दीप जालिथिला जलुथिला ए कथा कहार कबाटा खुलो जल्दी करी नोनी लो केंदा कर मारे बनी कहि माने का आराधिका बोइले खेफाबो कहि ज्ञान खिन मूर्ख जानिबो काहि आराधिका बोइले खेफाबो कहि ज्ञान खिन मूर्ख जानिबो काहि आगो त्रेता जुगे राम लक्ष्मण सीता और बनवास जीवे सत्य कथा जे शुणी लक्ष्मण पत्नी और खेनी और गथाली और विजय दीप जाली और खेनी और गथाली और विजय दीप जाली और मोहन गो से मिलंती हेले बाबू गो जेते बेले पिता सत्य फले तृतीय जुगरे घर बाहरी करे बनवास जाउतलो इटा होजे से समय कथा तापरे केनता हे जानिच कह आगो से समय राम सीता लक्ष्मण किछि दूर करिथिले गमन आगो से समय राम सीता लक्ष्मण किछि दूर करिथिले गमन पति को से महासती एरुंडी बंदरे प्रतीक्षा करंती जे सती नारी जेबे मुई
আর প্রচলন দীপ নির্বাপন হইব হয় গো আর প্রচলন দীপ বাবুকে নির্বাপন হইব দীনবন্ধু থানু হই ননি যেতেবেলে সে সতীনারী বন্দাপনা করবার লাগি ঘরু বাহারি আসিলা যেতেবেলে কি নাই দেখা পাইলা সে দ্বার বন্ধ যেতেবেলে পড়লা এরুন্ডি বন্ধক বাবু সেনু যেতেবেলে দেখলা নাই দেখা পাইলা সেনে তামনে সত্য কলা যে সত্য যদি মে সতীনারী হেতিমি বলে 14 বর্ষ যাক এই প্রজ্বলন দীপ তামনে জলু থাও বলি করি সে রুন্ডি বন্ধরে তামনে চলেছিলা 14 বর্ষ যাক কিংবা যেতেবেলে দেখা নাই পাইলা তার পছে পছে গুড়ালা ফের ভাল ভেটমিকা বলি যেতেবেলে কে দেখা নাই পাইলা তারপরে কেনতা হই যায় আর 14 বর্ষ দীপ প্রজ্বলন হই 14 বর্ষ সতীর জন হই ধন্য ধন্য মহাসতী উর্মিলা সতী পরে মহাসতী হইলা যে সতী পুণ্য বলে জানো আর বদিলে লক্ষ্মণ আর মেঘনাদ পুণ আর বদিলে লক্ষ্মণ আর মেঘনাদ পুণ মোহন গ উপাখ্যান বাবু গো তাই জানিছ আর 14 বর্ষ পূর্ণ ফেরিলে প্রতিষ্ঠা দীপ নেই বন্ধা আইলে সতী অযোধ্যাপুরে প্রতি ঘরে ঘরে আর দীপ জ্বালিলে রুন্ডি বন্ধরে যে দীপাবলি নামে খ্যাত ইটা রামায়ণ তত্ত্ব আর বুঝয়ে পণ্ডিত হয় গো ইটা রামায়ণ তত্ত্ব আর বুঝয়ে পণ্ডিত মোহন গ আর কৃষ্ণ জড়ে হস্ত বাবু গো সে রুন্ডি বন্ধরে দীপ জ্বালিଥିଲା বলি করি কিংবা অযোধ্যাপুরে দীপ জ্বালিଥିଲା বলি করি তেଣୁ କରି দীপাবলি নামে খ্যাত কিংবা লক্ষ্মণଙ୍କ স্ত্রী উর্মিলা হচ্ছে সে সতী নারী তাহলে মাই গোয়ার কেন কথা কে হেলু আউ জকবা টিকে খুলি দিও যে ঘর কে নিও ভঞ্জা বলি করি সমস্ত উত্তর শুনিন রাধিকা